সার সিন্ধু চন্দ্র জমাতিয়া নিকে ফাইসক ফাইজাক চিনি পার্টি আইপিএফ তিনি এজিএস হায়খাবা চিনি হাস্তিনি মিনিস্টার তেই এনএফএনএস ni ভাইস প্রেসিডেন্ট হায়খাবা ন্যাশনাল ফেডারেশন ফর ইউ স্টেট ni মেম্বার bo borong gnang sar Suprasaran Nawatia নিকে ফাইমানজাক ফাইজাক আইডব্লিউএফ তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট চিনি borong gnang je Jogordani Jomatia নিকে ফাইমানজাক ফাইজাক IWF Central Committee ni GS borong gnang je Kusum Tiriang nikke Phaimanja Phaijak chini Youth IPF Central Committee ni President Vikas Deborma nikke tei jotona chini oro Nokraini Manjak Phaijak nikke tei jotto o pandago mosangroni bai phaile rona khabai ko bai ke belai ke lamsogo tei hamjama yafaru जों करबक डिविजन पार्टी आईपीएफ तिनिंगै अनेक दीर्घ दिनमुहा जों अमो ताके जनसभा खालाय मैलि आं तंगो समय रलायमालि आं नाय तंलायमालि बांगै हेगे तिनिन जों कायसा समय कारे लायै जरा कारे लायै कायसा पान्दा मोजां रवानि बांगै जों साइटक लायमानि तिनि belai ke pai hambai ya farmarogo bona sini party IPF tini nahor mongno sokolon nibangai bona imango mothang klayani thangmani no kasoni bangai kabangmana sokranto khlai tongo botai sokranto no जों सिनिगै नागै तिनि जों फनोबै रखा ओ करबक डिविजन पार्टी आईपीएफ टी बोसोर जरातै सिनि त्रिपुरालेण्ड न मो थांख्लायनाय जों बनो जों तिनि जतन तिनि ओ करबकनि आमसायनि लोगुरन जों तिनि प्रमाण खाय रखा जे त्रिपुरालेण्डनि जे सामोन त्रिपुरालेण्डनि जे सभा बनो जों जे सफानो Mangnang khai roya hai ka bisa jon khai roya hanai जों तिनि गबै के प्रमाण khai रखा बने बांगिने आं जतन कबवाने मोसोगो जे अरो माजा खाइनाय जतन आंगै बाक्सा जत बायसा हलाय दे त्रिपुरालेण्ड Hambai, bona, जों त्रिपुरालेण्ड न कगै थांनि कगया काना हमले त्रिपुरालेण्ड बकाइसा चिनि इमां बसिनि मग थांख्लायनि नांनाय अबो थांख्लायनि थानिगो चिनि गोबांमानो बलिदान रजाक तंगो जों बर बत्र बलिदान रायनो जों कगै थांनि कगया हायमोन आं सार मोसोगो और जागावो पार्टी आईपीएफ तिनि कायसानो त्रिपुरालेण्ड तवै फायनि बांगै खमता तंगो तेयंनो कोनो पार्टी आईपीएफ तिनि बादै चिनि जे इमान त्रिपुरालेण्ड केबो तवै फायबिया बनबाय सार मोसोगो जतननो पार्टी आईपीएफ ति जे 2009 नि सिम चलै फायमानि 2009 नि सिम सामोन काङै फायमानि पार्टी आईपीएफ ति कोनो दिनो Sini borong no beman kaya, sini borong no dalar saya, sini borong no thokokya. Tamo angbono kaisa udaharon rawani musogo party IPF tino je sabon khalaya party IPF ti Tripuraland khali chalaha party IPF ti borong no thokailaha party IPF ti borong ni bokok tobuirang bagi chalaya je khanai ro borong kamage khanai jar party IPF ti kono dino Nini Tripuraland ni toyoy Tripuraland ni nahar mongnon nayoy borong no bakrok tawuy caya borong no thokawuy caya ang sari musugo tini sarin si Deborma no
ang saring si deborma nitat jekono honai rono buitomango khoroksa sini belai mainogolno saring si deborma hayang hayi salbo ensi deborma hayang hari sal কিন্তু ang sari mosogo saring si deborma bai solai thangma ke saring si debormani অবদান সারেন si debormani dir sameng bobai kisapana nini ya proini dua susan sugya bonang sari musugo pati ai berti amudai ke sini tirpralan ni je sameng batini saren sini je nahormeng borobong thangklai जों tisanai angasana kongsasinai tei boskango sini sar songtongo belai belai ke hambai tirpralan longni ai berti ai lokeng Hambai sini Central Committee Artisani Presiden no jono nangoni kok sai kan bari tahu kobongan sini bosna kongnar nan boy kobongai Central Committee yo IPF ni Vice President totha korbogrong ni Vice Chairman kono kongnar boy kobongai যতন দিবর কাহন পুইলাও কবংনাই নংন জাতি হাদফানা হামজাগে ফ্যামিলি সাতমুফানা এগন্টা সহ্য খাইদি নাই যত আনি অখরা চাকরা আনি সাকসালাই তাই আনি দারা সঙ্গ নং আং অনুরোধ খাইও जों जिन बान्दानो बिसि दोगोगला साइमान नरक लामा कलमा रेलि खायो अर सातम आसुनानि मुस्किल रगि दङ आं जिन भलन्टियार अर गबंनाय दैनि साफिसियेन्ट केरना बागै पयलाव जतन आनि व्यक्तिगत अंगै ताइ कर्बुक डिभिजन अंगै नंनो जत मानजानाय रंनो पाइप्लाया हामबाय ताइ मञ्च आसुजाक तिनि सभानि सभापति तथा कर्बुक डिभिजननि सेक्रेटारि सिनि बरमगोनां लीला पद्म जमतेनो बेले बेलेके हामबाय मञ्च आसुजाक सिनि सेन्ट्रेल कमिटि नि भाइस प्रेसिडेन्ट तथा अम्पी नगरनि एक्स एमएलए ताबुनि बर्तमाननि बीएससी चेयरमैन सिनि सात सिन्धु चरण जमतेनो हामबायरबो जोंबो बासा तिनि मानजम बागै हामबायर फिनाय सिनि बरमगोनां मिनिस्टार सिनि सात शुक्ला चरण नदेनबो तामनि के बिनि बिजि सिदु दङ परेबो सिनि कमनो नारगै जोंबो बासा तिनि अ मास गेदेर फाइ मानजम बागै बेलेके हामबायरनाय सिनि सिगा बदलनि प्रेसिडेन्ट सिनि दा विकास नब हामबायरनाय जत मञ्च आसुजाक ताइ जत सिनि भलन्टियार युथ आतिसा ताइ बुरि बदल न पाइप्लाया हामबाय तिनि अ केसेट जराफोन अनर जोंबो बासा पालदमानि बागै जों साइमानो आईपीएफ 2009 नि सिमिन गताल हास्ते सलामना नै सारेंसि डेभलपमेन्टनि नेतृत्वआव जों टिप्रालेन सालमानि ताव 2026 ताव जों आईपीएफ दिनै जाति हादफानि खरांनो जों फुवारना बागै दिनै नरय बासा जों बहायनो कुनु दिनो गमाया जों साइमानो अ आईपीएफ दिव मञ्चआव गोबां मा लिडार कत आसुगै तिनि बर नामुंगै तिनि एमएलए मिनिस्टार पदकंनि थांजा तिनि एमडीसी एम जतनो आईपीएफ तिनि टिप्रालेननि लामाव फायै तिनि बर जेकुनु जागाबा ईएम एमडीसी के आसुजा तिनि आईपीएफ तिनो एक सालचा मिथ्या प्रचार खालायै तिनि आईपीएफ तिनो सुबायनो सायथका 2021 नि परे 2023 सारा दिनबाव बायमा हागिनो सिन करबुगबो तिनि अर जों बायखा तिनि प्रेसिडेन्ट होते सेक्रेटारि होते तिनि अर तुनि आगिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि कसा जों मुतुमानो तिनि अमाय जनसभा खायफोरके हायफोर जों जाति जफाना हामजगै जों सेक्रिफाइस खायै जारा तिनि लिड रिकगनाइजेसन कर्बुक डिभिजननि प्रेसिडेन्ट मानगोना बगिरो दिया बिनि साकसरि हामने बै फाइमालिया
বনসং সেনে দুও 2013 চিনু সাবজনানি পাতি অফিস অফিনি নেতৃত্বে ওজন তিনি কর্ম ডিভিশন যে তালকে সংসামানি जों बर्तमानाव जों जुदि नायनायखांगे जे जातिखौ सावै তিনি মঞ্চ ছিল আসুকজাক প্রশাসনে এদেশে সরকার আসুকজাক তিনি তামকক সাবই তাম প্রতিশোধ রুই তাম কক রুই চিনি ত্রিপুরা উন্নতি ফেমেনি जों সাইমানো তিনি মাহাকে বনো তিনি গর্ব কব 2021 তিনি ত্রিপুরা মাথানি ইয়ে নঙ্গই 2023 ত্রিপুরা মাথানি এমএলএ নরম নিনি আনি যতনি ভোট রুই নরস নামকা आं कायसानो प्रश्न कर्बपासिनि अरो आं सारा त्रिपुरानि कक सागला नोंनि थानि मा बाबु दारा संथानि कायसानो प्रश्न दुकान बाजार आसु दंनाय अफिस कासारि आसु दंनाय नोंनि थानि एकटानो प्रश्न जे नोंनि यासि कम साबाय नर बुद्धि रहमानि जाति दफानि कक सामानि तिनिसर जरा कर्ब गेलकाबो एकटा गुनावनर दुगै नाय तामो मानखा ओ त्रिपुरा साबुद नानक तामो मानखा কোন ফোন মাইয়া করপশন তাই কোন কই जों সামানো দিননি একটা কাহাম বিল্ডিং একটা কনস্ট্রাকশন কাহাম 2021 পরে রুদুগি নাই দি এদি সরকার ভাই কর্মকামছে তাম সরঞ্জা কোন ফোন সরঞ্জা গিয়া পছন্দ না তিনি একমাত্র কর্মকর্ম খাওস মামনি কর্ম আদিপ্রাঙ্গ নর পাশে সামিয়ে না তিনি পূর্ব গর্বগ जों একটা স্কুল হাউস মামানি এডিশন হতে যারা রাবার খাইনে রক যারা রাবার বাগান টাঙায় রক আশা খাইমানি যে তিনি অর সরকারি মানখানকে जों অর স্কুল হাউস রাবার কামকে ফরাनै তাইবো দাম মানে তিনি 75 লাগিয়া অলরেডি 50% রান বাই খামান পরব তিনি একটা কনস্ট্রাকশন নিয়া তিনি রাজ্য সরকার এডিশনাল আনুমানি নরসাইমানো তুই তো মুন্নি নিউ যে মেলা গ্রাউন্ডে যে তিনি কনস্ট্রাকশন রেস হাউস জামানি তিনি বজাগা তিনি কন্ট্রাক্টর খাজা বজাগা নরক থানি বিচার খাদি নরক বুধ নরক বিচার খাদি जों तामो मानखा आं कत सागला कतबान सागला कतबुनि सागांके बुनाय दंनाय आमो सारा कुनो गरै दिनि नाम मिटिं बाहायनो गोबां मा प्रसाद खायै बिना पारमिशन छाड़ा दिनि ত্রিপুরা মাথানি এমএলএ ইএমরক জেন্টা দিশা পর্যায়ে খতম বাগো তামো বিজেপি তামো আইপিএফটি তামো সিপিএম তামো মাথাকো খতম নানা যারা জব কার্ড হোল্ডার যারা রেশন কার্ড হোল্ডার যত ফাইদি নেগ্রাম থামো যিনি বড় কাশুনা বলে চক্রান্ত জিএমপি নি নেতানো কারে দি ত্রিপুরা মাথানি নেতানো কারে দি কোন জায়গা ত্রিপুরা নে গই হাইপনো जों नायया ताखु वालायनानि बुखु वालायनानि जों नायग्ला आइपिएफटी नि साकानि नेतृत्व जुनो जीवनावहाय फोरोंया दिनै बुय दगै आइपिएफटी नो कमर रिमाया आइपिएफटी नो कमर रिमांगला आं साबो करबनि बरन बुमानि एकदिन चिनिबो ओ हरतंला सालजाया आइपिएफटी बो साल हाके जों सानाय दिनै नो मन्चबो अमरसे कतबुना आगामी दिनाव खाय फोरोंनाय नरा मा बाबु सिगा जतनि फार्मा हाके अमहाया दिन दाबल ताइबो कतरके जों फोरोंनाय आइपिएफ दिनबो सालजों सानाय आमा बुसा सिबिं दंला पूर्णिमा दिनबो फायनाय आइपिएफ दिनबो मुदो नारदे आं नानो कबंनाय हात जुट खायै बुनि कबायता फेरलक जादि बुनि कबायनि गुणता फालजादि जों आगे सिबिया मामो खोनावो ত্রিপুরা মাথাनि एमएलए साबले खोदों साबाय ত্রিপুরা सानो पानि उरनै नर दाबो आरो कोनादि रिगेनाय सुनो बांबाय बरो जे कोनो मिटिं थाके खोदों जोनके हिनो खोदों सारा ত্রিপুরা माथारो ग्यारेंटी रि चैलेंज खानाय खोदों रियाबारा ब्लैंकेट रियाबारा मिटिं खाय फनोदि जनसभा खाय फनोदि चैलेंज तो खा फैजानाय गै जों गर्व डिभिजन एंगै जों बाहाय नमर बाक्सा आगामी दिनो पाल बाक्सा याफ्रे बाक्सा के हिंगानि नरजन फानदि सिनरो जों सायमानो 2018 बीजेपी आईपीएफटी सरकार फैमिलिया बोलो सिनरो एक बार वो एमएलए बुंगियाखो एक बार वो ईएम बुंगियाखो एक बार वो एमडीसी बुंगियाखो आंनानो सानानो जोंबो एकमात्र दिनि जिनि पार्टीनि हाई लेभेल 2022 चेयरमैन नि सिलेक्टेड आनाव रहना करे ताबसु जरा चेयरमैन शिवसाल कांगो
অমন আইপিএফ তিনি একমাত্র রসুন তামনিকে जों बहे एमएलए बो नाया एनडीसी बो नाया इएम बो नाया जाति हा बाबना हांदाके हाइनो जों साजाया साजा जों फियाव जाना नांनाय अमसे सिन बखाव दिन मुतु खायलां नांनाय तामनिके जों 2009 नि सिमिन गोताल राज्य सलामनानि एडीसी नो गोताल हाते सलामनानै जों दिनै फाइमानि तामि जों बगै थानाय दिनै आइपिएफ दिनै लामावनो जत हिंजा তিনি আইপিএল দিন মিথ্যা প্রসাবই কমর নাই মাগলা অমন কবং নাই যত কর্মবাদী বাসিন্দা রন নরসার সাঙ্গ বিচার খাতি শিকার রন কবং নাই নরসার সাঙ্গ বিচার খাতি আমা বাই সঙ্গ কবং নাই নরসার সাঙ্গ বিচার খাতি এ 4.5 বছর ত্রিপুরা সানি মানথাই সুতাই মাইনাকে ইএনএন দিছি ইয়াকারই সরগ অঙ্ক নাই ত্রিপুরা সানি আন্দোলনের বাগৈ आईपीएफ दिनों सालागी 2018 ত্রিপুরা সানিক সাইনিয়াকে সরকার তামো খাইতো অঙ্করি ফাজি নেই দিবুতলাঙ্খা নর আইপিএফ দিন কতর এমএলএ হতে ইএম সরি এমএ মিনিস্টার হতে নর দিবুতলাঙ্খা তিনি जोंनोबो 7.5 বছর তাই 2 বছরছি এডিসিনি জাগা সরকার কয়জন এমএলএ ইএম নিজিনি দাবি পাই আনি কয়জন রিজাইন দিব তানুখা ইএম এমএলএ এনডিসি ত্রিপুরা সানি কংগ্রেস সায়াকে রিজেন্ট নাই সরকারি অঙ্ক নাই অঙ্কটা অঙ্ক একাবলে আবনন্দর বুঝি দেখাইছে বিসি কক সাগলা আগামী দিনে ননি ফান্ড নাঙ্গো ননি আশীর্বাদ নাঙ্গো ও আইপিএফ দিন তাইবো গোথাং গুবুই সাল হাইকে जों साराना बागै नरक नाव जों ताइबो लगि नांगो आशा खायो नरक ननि आशीर्बाद ननि फान्ड जों रुनाय ननि जिनिस साया बुरुबि तंखे नरक खा कोना गरै खुला भावे जतन बायनो दरजा खुला नरक संबाय क सानानि बागै तो आसि क सावनो जतननो गाहाम गोनखे मिटिं पाया सात जिनि सात आसुजा दंगो बनि क खनाया सार नरक का कुदुलि नै नं थानि आं हाजु खायो नरक पाया सात मिटिं आसु दंदि तो क कसरिनो जत फाइनार न हायने हाय आनि हामजा मन्सि बाया फारि आनि क सामना न पायखा हामबाय আমার তিনি করব বিএসসি পাইছে জন্য নামনি কক সাইখান ওনি বাগে তাবো তিনি বস্তা কবনা নবাই কবনাই সেন্ট্রাল কোম্পানি ইও নাই তিনি প্রেসিডেন্ট বরমগান সার্টিফিকেট দেবন দিবর কাহাম যতননো তিনি করবক ডিভিশন বাই কবক পার্টি আইডেন্টিটি বাই কবক যা করবক খাতিও মিয়াকে সিন্ডিকেট নখলাও ও পান্নানি সভাপতি গরম নাংসিনি দাদা লীলাপতি জমা দিয়ানো বেলাকে হামবাই মারো দেব হামবাই মারো সিনি পার্টি আইডেন্টিটি ভাইস প্রেসিডেন্ট তথা এক্স এমএলএ গরম নাংসার সিন্ধু চন্দ্র জমা দিয়ানো বেলাকে হামবাই মারো দেব হামবাই মারো সিনি পার্টি আইডেন্টিটি এসিএস তথা বাবু রাজ্য সরকারের মন্ত্রী সিনি গরম গনাং মিনিস্টার স্যার সুভাষ চরণ লাখানিও বেলাকে হামবাই মারো দেব হামবাই মারো পার্টি আইডেন্টিটি বেডে আইডব্লিউ তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট জিন্নবো বেলাকে হামবাই মারো দেব হামবাই মারো পার্টি আইডেন্টিটি বেডে আইডব্লিউ নি জেনারেল সেক্রেটারি চিনি বরং গনা ম্যাডাম বেলাকে হামবাই মারো দেব হামবাই মারো পার্টি আইডেন্টিটি বেডে আকিসানি প্রেসিডেন্ট আতা দিবেন্দ্র জমা দেনো বেলাকে হামবাই মারো দেব হামবাই মারো দায়িত্ব দ্বারা সুবি দংজা অর যতন নাম বেলাকে হামবাই মারো ও করবু ডিভিশন নি চিনি পার্টি আইডেন্টিটি ন হামজা দিনাই নর অ লুকু কুকুতুম পান্দাও তিনি অ জায়গা আসুমাই রঙব নরঙ বেলাকে হামবাই মারো দেব হামবাই মারো ও দোকানপাট অফিস কাছারি তে আরব কা দপ্তর শুরু নাই গুলি তংনাই রঙব বেলাকে নরঙব হামজাব খাবাই মারো তিনি আনসানা মুজুমো তিনি পার্টি আইডেন্টিটি 2009 ইসিমি চেঙ্গি নাই তিনি 2026 ওরা সবাইকা পার্টি আইডেন্টিটি 17 বছর রঙ্গা এই শিকলা বছরটা কিন্তু ও শিকলা সরকারে বিসিনো পার্টি আইডেন্টিটি গোবাংমা কথা আঙ্কা
गोबांमा दिनै अमाहाय दाइसा आसुगुइ दंनायरो गोबांमा सुनो याखरिनाय पार्टी आइपिएफटिनो सुबायना बागै बेलायखौ टस टस खाय खालामि थाखा किन्तु 2023 पार्टी आइपिएफटि 2023 के गोताल होनजागौ 2009 नि परे तेसा तानु हिंगाके गोताल होनजागौ हिंगाके गोबां मानसिनि पार्टीनि बर'राव याखरि थांबानो 2023 के तेसा जों गोताल हागे गठन हागे खायमा हायनखा ताखौ गुगुसं ओ 2023 नि जे लिडार अरो आसुगुइ दंनाय ते आगरतला आसुगुइनाय जे तिनि सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ दंनायरो बर' ओंखा मासुलि सारिनाय जे मासुलि दिगि माने ओ मासुलि हायताबो पार्टी आइपिएफटिनि लिडार ताखौ गुगुसं आथाने आं साना मुसुङो ओ करबु डिभिजननि पार्टी आइपिएफटिना हामजागै ओ लुगु कुटुम्ब फायनाय रंनो गोबांमा उना बेसेर सालायो पार्टी आइपिएफटिओ केबो करिखा पार्टी आइपिएफटिओ लिडार काम करिखा पार्टी आइपिएफटिओ कक सानाय काम करिखा किन्तु काम करिफेनो पार्टी आइपिएफटिनि सिख्लाफान योर आइपिएफटिरो ओ 2023 26 केबनो सरकार आसुरना रगला ताको बुकुसो आइपिएफटि सारा 2026 केबो एडिसिओ चाइने क्षमता ताको बुकुसो आबनि बागिनो आं साइगलागो ओ करबु डिभिजननि जत आमजानि चिने ताको बुकुसोनो सुनो हामजागै सुनो बिब्रानो हामजागै नरक सुनो 2026 देवासा जरा रैनाय दे जों बिब्रालेनि बागै कक साना बागै जों ताबो तयार दङ उलबो दंनाय गोथां दंसा 100 जना आइपिएफटिनि लिडार्स नामै गाला थानाय ताको बुकुसं आथाने आं साना मुसुङो नरंनो गोबां मासों याकुं हिंगानि केपेल जागौ किन्तु ता केपेल दे बसकानो गोबां मा फायनाय जोंसे गुबै कारे हानि बर' गुबै कारे जोंसे दफानक मथाङै मानाय गोबां मा नरंनो फायनाय ताको बुकुसं किन्तु पार्टी आइपिएफटि सारा केबो त्रिपुरा आঞ্চলিক तिप्रालेनि कक साइ माया ताको बुकुसं आथानिनो आं नरंनो कबाक नामुसुङो नरक ताबक खाथिना जराया ताबक जों बसकां आगोगै सामुं खायना जरासे आथानिनो आं नरंनि जतनिनो पालसुवा सुनांगौ ओ करबु डिभिजनबो पार्टी आइपिएफटिबो नरंनि सुबासु नांगौ नरंनि आबु नांगौ होनकेसे जों पार्टी आइपिएफटि बसकाङो तेबो आगोगै थानानै आथानिनो आं आसो कक लगै सालिया असो कक साइनो मथार सिनाय आइपिएफटि आइब्लकजों तिप्रालेन आइ दातिनो मानफे मोननाय आसोना हामबाय Baik, ini Sentra Komite Youth Presiden no, sana nakmani konsay kana buat. Tahun sin puskar kota baik kopunai sini ex ambulance harus itu sondro sama tiap. Jotono dipor kaham ang koyai odo jara daeso tongai ba asogi tongai rokma ang koyai satung de tongja bai sagani tongja la ke to ko gabon samay khane bile tongja bena te kaisa ko sabojo tunji tirbalen hamja ku ya kisa sagani ta basu yang tise tongo bele hambai te dilio jarawo kok se ko sarine tini madam sabriti joma tiar samani bole samo kok khai romaya ke kamai thandi komori thandi pa romaya ke komor thandi thapla sagoi thang sidi hei debona apa bela nak kumani kau hari sengkini parti IPT
কর্বক ডিভিশন মাইজবালিজাত ও পান্ডানি সভাপতি বরণ গান লীলাচন্দ্র দমাই কেন পয়লা আংখাকমা হামজামা চিবাইয়া ফারো তেইব হামাই মারব পার্টি আইপি তিনি ভাই সব ফাইজাক চিনি বরণ গান বাবুনি মন্ত্রী সুকাচরণ নোয়া কেন হাইন বেলে হামাই মারব তেও জড়াব পার্টি আইপি তিনি আর্টিসানি প্রেসিডেন্ট তাই আইডাব্লিউ তিনি জিএস এজিএস তাই যত দেশা তকাত গণ হামবাই তাই যত আমি কোন খানাওই তঙ্গাই নেই আতকা নম বেলেকেন হামবাই মারো তাথর সাইমানো তে আড়াই মাস ইছে ইলেকশন নাই এডিস ইলেকশন নাই তামো খেলা হবে তামো খেলা নাই হেদে বনা ওয়ার্ল্ড কাপ থাঙ্গাই দে আড়াই মাস ইডিসিগো শুরুয়াত ওয়ার্ল্ড কাপ যারা আমি কোন খানা হইতো নাই ওই ওয়ার্ল্ড কাপ সব জিতে নাই আওয়াজান খালি প্রশ্ন ওয়ার্ল্ড কাপ থাঙ্গাই মো কম কষ্ট ইয়া তামো নাই নাই গাওরো নারী শক্তি তো আলাদা বলি করি তো বসাই চলে মাইয়া ও হাবো নাই নাই মানে জলদ তিনি বলিনি কমাকো আশা খাইও বলি উনি কম লোকে বসাই মানা বলে তিনি অলপ বলি মান ভাই চলে ভাইয়া কাজা আশা করে করব ডিভিশন নারী শক্তি মিশন করে বাগাই ও করব ওয়ার্ল্ড কাপ জিতি নাই তামো সিরি সিয়া ভালো নাই পাশে বসে রই তাহলে জিতি নাই সমান সমান রে 2021 হিসেবে তামো পার্টি কিরিজাম পাকসা গুয়াগরা পার্টি তামো পার্টি গুয়াগরা মে পার্টি की ত্রিপুরা পার্টি 2021 হিসেবে এই ত্রিপুরা পার্টি আড়াই মাস কিনে ত্রিপুরা নিয়ে আয়ো দলিল ইয়েম খতম হাই দেব না দলকে আশাই তো যে এ আড়াই মাস বিজু কইছে ইয়েম ফাইনাল এ আইকে দিদি যে ওয়ার্ল্ড কাপ তুমি শুরু খাই দমো ম্যাডাম দলে বখাতা কই গিতা বখা কই নাই বাহাই তো মানে বরক তো তংলে আগে বিশেষ কর খাইয়ে আবনে ইয়াকাই আবনে ফেলনে আবনে ইয়াকাই মারো চিন্তা না নাই বলে কিন্তু আইপিএল তারিখে আইপিএল আইদুজি আবুয়া সেহার আবো বড় কওয়া ইন বড় কওয়া আইপিএল দিন হইব এই 19 জাতির গোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষা খানির বাগাই এই 19 জাতির গোষ্ঠীর মান খানির বাগাই হান রক্ষা খানির বাগাই সিলকিনে এদিসে আমতই তৈয়াই কোতাল হাসতে সমরাই কোতাল সাদানি ও সিলকিনে বনদেশে আন্দোলন খাইতো তাকু করো আর বাকি তাম আন্দোলন খাই তাবো বর্তমানে আন্দোলন সানাই আইপিএফটি হামিয়া হি থাকা বলে আইপিএফটি চালিয়া রি থাকা দিলো যতনি কাহা কো ও ঘেটালেনি তিনি থাকা ঘেটালেন দাবিনা তুইনো থাকা দাবি ছানকা বুটকা 90% ত্রিপুরা খামসাও পুরো দিকে আবরি জবাব মাসরে দালো বকুরো আবার তো 26 নাসিব দমো 26 পুরো কে চিন্তাই বুকে তেলেন মানে এনি চাই দমো আর দিন কই ওয়ার্ল্ড কাপ জিতিয়ে নো তাকাই ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা কানি আইপিএল থনে দিনে দামরা তুন কই ফায়দা দামরা ও দামরা তুন কময়া আইপিএল কমর থানা নিতা সাকরে আইপিএল গ্রিতা সাকরে আন সালানে বুতা কো বুকলো বহুত জাতি নি কক্সো দেশ নে হাম কাই কক্সো তিন কি দুজু মুখা ইজগিলি মুখা তাই গুন ছায়া ওই দিছে আমতে দিছে উন্নয়ন মূলক কাজ হতে খালি করাপশন তাম করাপশন খালি রাঞ্জানে